जय जगन्नाथ। दिस इज पवित्र। वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ट्रेडिंग ओडिया। मु आपण मानू कहथली प्रति संडे रे आपण मन पे गोटे गोटे नुवा स्ट्रेटजी आनिबी जदि आपण मन का भल पाइबा मो प्रति रही थाए। जदि आपण मन को मो वीडियो एक्चुअली भलो लागुथाय आपण मो चैनल रे मते फॉलो करथांती ताले प्लीज वीडियो को गोटे गोटे लाइक सब करंतु। जो माने नुवा अछंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जदि ये वीडियो आपण के हेल्पफुल हो बोली भाबुचंती ये वीडियो को मध्य आपण अन्य मन सहित शेयर करंतु। तो आज गोटे मुझे गोटे नुआ स्ट्राटेजी आपको कहबी जोटा कमनली समस्त यूज करछंती आपण माने यूज करि पारे एते डिफिकल्ट स्ट्राटेजी नहीं। सेम स्ट्राटेजी के आपण आल्गो यूज करि पारिबे प्लस मैनुअल मध्य करि पारिबे बोथ करि पारिबे। आपण जदि आल्गो यूज करथांती आल्गो रे स्ट्राटेजी यूज करि पारिबे और मैनुअल मध्य आपण ट्रेड करि पारिबे। तो चलंतु मैं आपन देखेबी केमिति आपण स्ट्राटेजी यूज करिवे। तो ता पूर्व मु कहि रखछि कोन से स्ट्राटेजी 100% सक्सेसफुल नहे किंतु आपण को लॉस को बंचाइबा पे हेले आपण को स्टॉप लॉस यूज करिया पे पड़िबो। जदि स्टॉप लॉस यूज करछन आपण छोट लॉस हबो आ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कले बड़ा प्रॉफिट हबो। तो अल्गोरिथम तो आपण को स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक ट्रेलिंग हे जिवो कि जदि आपण मैनुअल करछन ता स्टॉप लॉस आपण ट्रेल करिया पे पड़िबो। तो केमिति करिवे वन बाय वन आपण को कहूची स्टेप बाय स्टेप आपण मते फॉलो करि परिबे। आपण लैपटॉप और कंप्यूटर ओपन करी मो सहित मध्य आपण करि परिबे या वीडियोटा देखि कि आपण सेम स्ट्रेटजी करिवे। चलते मो स्क्रीन के नहोचे स्क्रीन आपण देखोचे ये बर्तन मो स्क्रीन ऐसे आइछे। तो आज जो स्ट्रेटजी हला कोन ना हमें बैंक निफ्टी रे ये स्ट्रेटजीटा अप्लाई करबा। तो एटा हला बाइंग स्ट्रेटजी। एटा हम सेल करबानी ओनली केवल बाइंग पाई ये स्ट्रेटजीटा यूज करबा। तो ये कंडीशन हला कोन ना हम आरएसआई लगे कि करबा। तो आपण मान तो आरएसआई से तो ओले अकाउंटेड थिबे जो मन अकाउंटेड असन भलो कथा जो मन अकाउंटेड नहंती ताल केमिति सेटिंग हेबो वन बाय वन स्टेप मु आपन कहि दोछि आपन सही अनुसार प्रोसीड करि पारिबे। ताल चलंतु आमे वर्तमान दिबा केमिति स्टेप बाय स्टेप करिबा। तो प्रथम कोन करिबा आपन टाइम फ्रेम जो अछि डे अछि ये टाइम फ्रेम देखंतु ये डे अछि डे टाइम फ्रेम अच्छे डे टाइम फ्रेम कौन करें ना 1 मिनट कर दे आम 1 मिनट टाइम फ्रेम करवा। तो ये 1 मिनट करदे तो 1 मिनट होगा। तो आम तापर कौन करना आरएसआई यूज करवा। मुझे स्ट्राटेजी गोटे बाय गोटे कहीकि चलुच्छे आप कर चलतु लास्ट फुल्ली मुझे आपको एक्सप्लेन करदेवी। तापर आम कौन करना इंडिकेटर देखो ये जगह इंडिकेटर अच्छे इंडिकेटरटा ये जगह अच्छे। तो ये इंडिकेटर को आम जा इंडिकेटर आम कौन जा ना आरएसआई लगेगा। तो ये टाइप करते आप आरएसआई आरएसआई टाइप कले कहार आरएसआई आसीजो कहार मध्य रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आसीबो। तो आप क्लिक कर दबा। तो क्लिक कला पर बाय डिफॉल्ट एमती आसी जाए। आपण तो सेटिंग जिबे सेटिंग यदि जाउछंती एठी जिबे कोठी जे देखंतो म देखाइ दोछे ए जेरा आपण देखिबे एठी आई मार्क अछि एठी स्टार मार्क अछि एठी क्लोज मार्क अछि। यदि क्लोज करिए तले आरएसआई टा क्लोज हे जिवो। जदि आपण आई ऊपर क्लिक कर दिए तले एटा हाइड हे जिवो और जदि आपण स्टार ऊपर क्लिक करसन तले आपण सेटिंग आसी जिवे। तले सेटिंग चलंतो म सेटिंग देखाइ दोछे आपण को। तो सेटिंग रे बाय डिफॉल्ट लेंथ टा 14 है। आज स्टाइल के जीवा स्टाइल अपन तो बाय डिफॉल्ट कौन आसे ना 70 आसे और 30 आसे। तो आपको विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार स्ट्रेटजी यूज करते आरएसआई की नहीं कि केते जण यूज करते। जदि आरएसआई टा जो प्राइस लाइन टा 60 ऊपर को जीवो ए लाइन टा जो अछि एटा 70 शो करछि एटा 30 शो करछि। ए लाइन हला 30 ए लाइन हला 70। किछ लोक कोन करंती ना जतला अबव 60 जाए अबव 60 रे समान कोन करंती बाय करंती आ बिलो 40 रे सेल करंती। के जण ये स्ट्रेटजी यूज करंती आउ के जण कोन करंती ना तार रिवर्स कर दंती। रिवर्स कोन ना जते बेले तळो लाइन टा बिलो लाइन टा जो अछि 35 प्लस तळु आसी तले ऊपर 35 क्रॉस करे से जगह बाय करंती। आउ जतले 75 लाइन टा जो ये जो 70 लाइन टा अछि से माने कोन करंती ना जतले ऊपर को जाके तळु को आसे 75 तळु को जतले जाए से जगह मध्ये सेल करंती। तो विभिन्न लोक विभिन्न प्रकार स्ट्रेटजी यूज करते। सिमिलरली आपन भी किसी स्ट्रेटजी यूज करुथिबे किंतु आज नुआ स्ट्रेटजी गोटे कहबे ए आरएसआई लाइन
ତ କେମିତି କରିବା ମୁଁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ବୁଝିପାରିବେନି। ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଗେନ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ବାରମ୍ବାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଫିର୍ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ, ଆପଣ ତଳେ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟିଂ କ'ଣ କରିବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଇନପୁଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଇନପୁଟ୍ ଉପରେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ଯେଉଁ 14 ଅଛି, 14 ଜାଗାରେ ମୁଁ 10 କରିଦେବି। ତ କ'ଣ କଲି ନା 14 ବଦଲେ 10 କଲି। ତାପରେ ଷ୍ଟାଇଲ୍କି ଯିବା। ତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଇନପୁଟ୍ 70 ବଦଳରେ ମୁଁ କରୁଛି 73। ଆଉ ତଳ ଲାଇନ୍ଟା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଫିର୍ ବି ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଆଗ 40 ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 40 ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇପାରିବେ, କାରଣ ଏଠି ବାଇଂ ତ ସେଲିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ଅପସନ୍ ବାଇଂ ପାଇଁ ଆମେ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ କଲି ଆରି ଭିତରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ କ'ଣ କଲି ନା ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ 1 ମିନିଟ୍ ରଖିଲି। ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 1 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଟିଂ ଯେଉଁ କଲି ଲେନ୍ଥଟା 10 ରଖିଲି। ଆଉ ये ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଯେଉଁ ଅଛି, ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଏ ଅପର ଲିମିଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଅପର ବ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ କଲି କେତେ ନା 73 କଲି। ଅପର ଲିମିଟ୍ଟାକୁ 73 କଲି। ଏତିକି ଆପଣ ସେଟିଂରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବାକୁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ଯେ ଅପର ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ କଲି କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ରେଡ୍ କଲର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ लो ଲିମିଟ୍ଟାକୁ ବ୍ଲାକ୍ କରିଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, ନହେଲେ ବାଇ ଡିଫଲ୍ଟ ରଖିପାରିବେ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ସରା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ମୁଁ ଏଠି ମୋଟା କରିଦେଲି। ଏଠି ବି କ୍ଲିକ୍ କଲି, ଇଏ ମୋଟା ହେଇଯିବ, ଇଏ କଲେ ମୋଟା ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିଲେ ତଳେ ମୋଟା ମୋଟା ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓକେ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆସିଛି, କେତେବେଳେ ବାଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଛି। ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍, ଆଜି ତ ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଫ୍ରାଇଡେ ଥିଲା, 22 ତାରିଖ ଥିଲା। 22 ତାରିଖ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଥିଲା। କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 22 ତାରିଖ ଦିନ 11 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଟାଇମ୍ରେ 10:54ରେ ଆପଣ 10:55ରେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଇଛି 73ରେ କ୍ରସ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି 73 କ୍ରସ୍ କଲା। ତ ସିମିଲାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାଇଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଉପରକୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରକୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିବା, 73 କ୍ରସ୍ କଲେ ତ ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ବାଇ କଲେ, ତ ଏଠି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯଦି ଆପଣ ମାନୁଆଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ତ ଅଲଗା କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ରଖିବେ ନା 25 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଲ୍ ରଖିବେ। ଯେଥିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି 25 ପଏଣ୍ଟ ଏସ୍ଏଲ୍ ରଖିବେ। ମାର୍କେଟ ଯେତେ ଉପରୁ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ଟା ସେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ୍। ସପୋଜ୍ ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି 400 ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲେ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ଏସ୍ଏଲ୍ ରହିଲା କେତେ ନା 375। ଯେତେବେଳେ 400ରୁ 405 ଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏସ୍ଏଲ୍ଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ କେତେ ନା 375 38 ନେଇ ଆସିବେ। 405ରୁ 410 ଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଏଲ୍ କ'ଣ ବଢ଼ିଯିବ, ଏଗେନ୍ 5 ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ 390। 5 ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ ନା ପ୍ଲସ୍ କରି ଯିବେ। 410ରୁ 415 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଏସ୍ଏଲ୍ କେତେ 395। ସିମିଲାର 415ରୁ 420 ହେଇଯିବ। 420 ହେଇଗଲେ ସିମିଲାର ଆପଣ କେତେ 400 ନେଇ ଆସିବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା ଟ୍ରେଲିଂ କରିକା ଯିବେ। ଯେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରୁ ଚାଲିଥିବ ଆପଣ ସେତେ 5 ପଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରେଲିଂ କରିକା ଚାଲିଥିବେ। ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆପଣ ଟ୍ରେଲିଂ କରିକା ଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଆପଣ ଟ୍ରେଲିଂ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ 15 ପଏଣ୍ଟ 20 ପଏଣ୍ଟ ବାହାରିଯିବେ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା ଟ୍ରେଲିଂ କରିବେ। ଯଦି ଉପରୁ ଯାଇ ତଳକୁ ଆସି କାଟିଦେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣ ଦିମାଗ ଭିତରେ ରଖିବେ ଯେ ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 25 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଲସ୍ ନେବି, 25 ପଏଣ୍ଟ ଅଧିକ ଲସ୍ ନେବେନି। ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି, 100+ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏ ଜାଗାରେ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଯେ ଆପଣ ଏସ୍ଏଲ୍ କେତେ ରହିଲା 25, ଛୋଟ ଲସ୍ ରହିଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ବଡ଼ ରହିଲା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍କୁ ଟ୍ରେଲିଂ କରି ଗଲେ ଆପଣ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇବେ। ତ ଏମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍କୁ ଟ୍ରେଲିଂ କରିକା ଯିବେ। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସୁଛି। 22 ତାରିଖ ଦିନ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ କେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 21 ତାରିଖ ଦିନ
लगातार देखो तीनटा ट्रेड आसी कंटिन्यूअसली तीनटा ट्रेड आसी फास्ट एइठी गला आपण स्टॉप लॉस टेलिंग करके जिवे ए जगह प्रॉफिट पाइले तापर 1173 तळु पळे आसी तळु आसी पुणी ऊपर जाय ऊपर गला एठी आपण ट्रेड पाइबो एठी गला एठी छोटियाटे पाइछंती तो कष्ट कष्ट ए जगह एग्जिट करे ए जगह पुणी वाडे दिन गोटे ट्रेड पाइले एठी दुईटा ट्रेड पाइले एठी तीनटा ट्रेड पाइले एठी चारटा ट्रेड पाइले तो जिते ऊपर जाए तौक आस कस्ट कस्ट से सेल टेल कर कस्ट कस्ट एजार एक्जिट कर तो एजार चार्टा ट्रेड पाइले प्रॉफिटेबल आप लॉस जाइना प्रॉफिटेबल अच्छा स्टॉप लॉस ट्रेल कले बड़ प्रॉफिट पाइबे ना जदि आप स्टॉप लॉस लगे बसुँच भी बड़ हो कि आप सब स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके ये बड़ मुवटा को कैप्चर करेंगे नेक्स्ट चलते जा ये देखो ये जगह आप ट्रेड आपण एमती बैक टेस्ट करी आपण देखि पारे सब पछ पछ जाके इठी देखो गोटे बड़ ट्रेड पाइछ मार्केट ऊपर जाइए आप 73 भी क्रॉस कर ट्रेड पाइछंती एठी जस्ट ऊपर जाई पळे आसी एठी आपण छोटे ट्रेड पाइबे एठी कस्ट कस्ट एग्जिट कर दिबे एठी मध्य एते बड़ न हले मध्य ए जगह रे जो क्रॉस करछि ए जगह क्रॉस करछि एठी मध्य आपण ट्रेड पाइछंती ए जगह रे मध्य आपण देखाइछि एठी छोटिया ट्रेड आपण पाइछंती कस्ट कस्ट ए जगह एग्जिट कर दिबे प्रॉफिट बुक करछन स्टॉप लॉस टेलिंग करि जाउछंती तळु आसला तो कस्ट कस्ट एग्जिट कर दिबे ना स्टॉप लॉस लगे बसी पारे आपण पर डिपेंड करे ए जगह रे देखंतु माने गोटे दिन रे मल्टीपल ट्रेड सब आसुचे तो ये जगह देखो एठी ट्रेड पाई बड़ प्रॉफिट अपन पाई ए जगह पाई ए जगह जो जाती छोटिया प्रॉफिट पाई कंजिक्यूटिव टाइम भितर 5-10 मिनट डिफरेंस भितर तो नेक्स्ट जी ए जगह गोटे छोटिया ट्रेड पाई तो आपण माने एमती मल्टीपल ट्रेड सब पाइबे आपण एमती एग्जामिन करि पारिबे तो कंडीशन एगेन कहि दोछि आपण कोन कोन ट्रेड जदि मैनुअल ट्रेड करूछंती मैनुअल ट्रेड करूछंती ताला अपन कंडीशन कोन हला टाइम फ्रेम है 1 मिनिट तब RSI सेटिंग है लेंथ है 10 आउ अपर बैंडटा अपर लिमिट 73 अबव 73 अबव जो यहाँ 73 एट लाइन टा 73 टाइम फ्रेम है 1 मिनिट जिते 73 क्रॉस करेंगे से जगह आप बाय करेंगे तो बाय कौन करेंगे ना सब आप इन द मनी बाय करेंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट मिले इन द मंथ्स दैट इज 400 प्लस 400 प्लस जब प्रीमियम को बाय करे से जगह आप भल प्रॉफिट पाइपर गोटे मनी ने आउट ऑफ द मनी ने आउट ऑफ द मनी ना आप प्रीमियम बढ़न तो आप बड़ प्रॉफिट पाइपर तो सब कौन करे जब मैनुअल ट्रेड कर एसएल कौन करे मैक्सिमम 25 पॉइंट्स एसएल रखिए और एसएल को सब ट्रेलिंग करके जीवे जिते ट्रेलिंग करेंगे तो सेते बड़ प्रॉफिट पाइपर जदि मार्केट ऊपर जो तौक जो आसूँ आप कौन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सब कौन करेंगे कस्ट कस्ट रखिदेवे कस्ट रखिदे ऊपर जाए तौक आसे से लॉस हेनी कस्ट कस्ट बाहरी जाए एगेन कौन करे तो मार्केट ऊपर क्रॉस कर से जार एगेन रीएंट्री करेंगे तो सब कौन करेंगे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करेंगे और स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करेंगे लॉस रु बंची पारे प्लस बड़ प्रॉफिट पाइपर तो ये थिला आपन स्ट्राटेजी चलते ये स्ट्राटेजीटा आपण फ्रंट देखले मो सब बैक बैक देखले आपण मध्यम बैक बैक सब दिन देखि पारिबे जदि आपण आको टेस्ट करिया पे चाहछन्ती बैक टेस्ट करिया पे चाहछन्ती केते प्रॉफिटेबल जदि 5 वर्ष आपण टेस्ट करे 5 वर्ष आपण केते प्रॉफिट देछि चलते 1 बाय 1 म आपण को चेक कर दोछ तो आपण चेक करिया पे हला बैक टेस्ट करने बहुत साइट अछि आपण जे कोन साइट रे मध्य करि पारिबे मु आपण देखछि क्वांटमन साइट रे ये करे आपण कोन करे ना गूगल रे क्वांटमन टाइप कर देबे क्वांटमन टाइप कर दिला पर आपण एमती आसीଯିवो ये क्वांटमन ने क्लिक कर देबे निजे मध्य बैक टेस्ट करी आपण जाई परिबे तापर ए जगह आपण कोन करबे ना आपण आको लॉगिन करिवे आइदर आपण को मेल आईडी दे लॉगिन करि पारिबे नल ब्रोकर देकरी करि पारे ए जगह इठी आपण लॉगिन आसीबो ए जगह आपण मो ऑलरेडी लॉगिन मोर अछि तेणु सेटा हे जाउछि तो आपण कोन लॉगिन करि पारे साइन अप करी लॉगिन करिवे लॉगिन कला परे आपन के पेजटा ओपन आसीबो ओपन हला परे आपन कोन जे नेट इज क्रिएट स्ट्रेटजी ऊपर क्लिक करिए देखंतु ए जगह रे क्रिएट स्ट्रेटजी अछि क्रिएट स्ट्रेटजी तार ऊपर क्लिक करिवे क्लिक कला पर आपन एमती आसीबा
तो एमती आपण पेजटी ओपन हो ताले कौन कौन करें आपण जो आम स्ट्राटेजीटा कले से स्ट्राटेजीटा बैक टेस्ट करवा। तो को डेट आम स्टार्ट करिया देखो मु बर्तमान कौन कली ना जनवरी मास देदेली जनवरी 1 रु को मास आरंभ करिया 2019 आप 18 बंद करेंगे 20 करेंगे 21 करेंगे 22 करेंगे आपण इच्छा आपण निजे टेस्ट करेंगे। मु बर्तमान सपोज 2019 स्टार्ट कर मीन्स 19 20 21 22 23 चल देखिए ये वर्ष भितर 5 वर्ष भितर हम केते प्रॉफिट आसी डेट लाइक चल 1 जनवरी 2019 स्टार्ट कली और एंड है कौन आज जेहतु 24 तारीख संडे अच्छे मार लास्ट मार्केट क्लोज होता 22 तारीख तो 22 तारीख आसो ये क्वांटम रन नेम आप नेम देवाई चाहिए चाहिए तो मुझे दे दूसरी के ना RSI 73 स्ट्राटेजी ना दे RSI 73 आप पारे ये ग्रुप टाइप के लिखे ग्रुप टाइप सिंगल अच्छे सिंगल रखिए इंस्ट्रूमेंट आप कौन रखिए ये दुईटा आप देखिए गोटे आसे फ्यूचर एंड ऑप्शन एंड इक्विटी इंडेक्स जेहेतु आम बैंक निफ्टी करुचे तो से जगह कौन फ्यूचर ऑप्शन तब ये सर्च मारते बैंक निफ्टी मुझे करुचे आप सेमती गोटे गोटे स्टेप पज करें तो बैंक निफ्टी आसीगला 4 टाइप कैंडल रहा किसी असुविधा नहीं आउ किसी सेटिंग चेंज करार नहीं ये जगह जी हमें आड इंडिकेटर जावा आड इंडिकेटर आम कौन आड करवा ना RSI तो ये RSI आसीगला RSI पे क्लिक कले ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आसीगला ये पीरियड ये देखो यही जगह हम केवल चेंज करछे पीरियड केते ना पीरियड होची 10 लेंथ रे जोड़ा थला हम चेंज करथले पीरियड टा 10 नेले कैंडल इंटरवल केते ना हम टाइम फ्रेम ने से 1 मिनट तो ये जगह 1 मिनट रखिबे आउ किसी चेंज करिया ना एती दिन से अपन चेंज कले एठी केवल दुईटा दिन से चेंज करिवे ऐड कले RSI ऐड कले रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स पीरियड हला अपन 10 और कैंडल इंटरवल है 1 मिनट ये आप क्लिक कले बहुत देखो आप 1 मिनट क्लिक करेंगे तो ये जिनस कर सारापर आप आज कौन कर सेव करदे तो आड इंडिकेटर हो गला तो आप एंट्री हुए केत आप एंट्री करेंगे ये क्लिक करेंगे ये देखो एडिट अच्छे ये जगह एडिट ऑप्शन अच्छी एडिट उपर क्लिक करेंगे मुझे बहुत स्लोली कहूँ आप आराम से करेंगे ना वीडियो को पॉज कर गोटे गोटे स्टेप बाय करेंगे एडिट जी एंट्री हुए आम कौन एंट्री करवा ना आमर है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स केते ना इज अबव केते ना वैल्यू तो 73 हम तो 73 मारदे चलो आम एंट्री के ना RSI जो इज अबव 73 जो 73 अबव जीव से जगह आप बाय करेंगे तो ये कंडीशन ये देली आप चाहिए स्क्रीनशॉट नहीं पारती यहाँ ना आप वीडियो पॉज करें आप लैपटॉप करेंगे तो एंट्री वन ना जो RSI इज अबव 73 है से आप एंट्री करेंगे यहाँ बाइंग कंडीशन तो 73 एंट्री करेंगे ये सरला एंट्री वन आपको सरीगला स्टेप बाय स्टेप जाऊँगी एंट्री वन एग्जिट वन आम कि करार ना केतल एग्जिट करा कहि तौक जापर ये कौन करा ऑप्शन एंट्री साइकिल ये ये जगह देखो ये जगह आप कौन करवा ये वीकली उपर क्लिक करिया मंथली करें आप वीकली करेंगे बट आम कौन करें आम स्ट्राटेजी है वीकली तो वीकली उपर क्लिक कले ओके तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं आम स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करें तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आमर रहा ये देखो ये आउ गोटे अच्छे आम कौन कर स्ट्राइक बेस्ट ऑन तो ये जगह आम कौन का आम प्रीमियम जोटा 400 टंका ऊपर अच्छे आम से किणवा तेणु ये कौन कल प्रीमियम उपर क्लिक कली तो ये जगह आसगला देखो प्रीमियम आसीगला तले जी ये जी ऑप्शन तापर ऑप्शन टाइप है कौन आम सी कॉल बाय करवा प्रीमियम केते दबा ना प्रीमियम 400 दबा तो प्रीमियम 400 गला केतरा लटे बैक टेस्ट आम कर गोटे लटे बैक टेस्ट कर एक्शन टाइप कौन बाय और सेल अच्छी आम ए जगह बाय करवा तो बाय पर क्लिक कली स्टॉप लॉस केते दबा स्टॉप लॉस जो अच्छी आमर प्रीमियम उपर स्टॉप लॉस दबा मुझे देखो स्टॉप लॉस 6% करदेली मीन्स 6% है जब 400 अच्छे 6% है के आसला ना आप 25 दैट मीन स्टॉप लॉस आप मैनुअल कर 25 तो 6 रखिदे 24 पॉइंट अच्छे तो प्रॉफिट के टार्गेट भी दे दूसरी से ऑटोमेटिक आप चाहिए तो स्टॉप लॉस टेली करके चलते ना आप आलगोर लगाऊँ आलगो ऑटोमेटिक आप प्रॉफिट बुक कर सपोज मुझे कौन कल ना एटलिस्ट 1:2 तो प्रॉफिट नेबी ना तो मुझे कौन कल ना 15% रखिदेल 15% मीन्स आप ना लॉस ने 24 पॉइंट्स आ प्रॉफिट ने
60 ପଏଣ୍ଟସ୍ ଆସିବ, ଅତି କମରେ 60 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯଦି ମାନୁଆଲ କରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଟ୍ରେଲ୍ କରି 100 ପଏଣ୍ଟ 200 ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଆଲଗୋରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମୋତେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଦେବ 6% ଦେବ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ, ପ୍ରିମିୟମ୍ କେତେ 400 ଅଛି, 400 ଉପରେ 6% ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 24। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଦେବ ନା ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ 15%, 15% ମିନ୍ସ 60 ପଏଣ୍ଟ ମୋତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ତଳକୁ ଯଦି ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ଯିବ 376ରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଉପରୁ ବଢ଼ି ଯିବ ତାହେଲେ 460ରେ ମୁଁ ପ୍ରଫିଟ୍ ବୁକ୍ କରିଦେବା। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ କଣ୍ଡିସନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ ରହିଲା, ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଟ୍ରେଡିଂ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ହେଲା କ'ଣ 9ଟା 15ରୁ ଆରମ୍ଭ 3ଟା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଦିନ ସାରା ଯେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍। ତ ଏଠି ଦେଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପର୍ ଡେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପର୍ ଡେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି 10 ଲେଖିଲି। ଗୋଟେ ଆସିଲେ ଗୋଟେ ନେବ, ଦୁଇଟା ଆସିଲେ ଦୁଇଟା ନେବ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି 10ଟା ଆସୁଛି 10ଟା ନେବ, 10ଟା ତ ଏତେ କେବେ ଯିବନି। ଯଦି ଦିନକୁ 10ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିବ 10ଟା ନେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଇଥିଲେ 10, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ନ ଆସି ପାରେ, ତ ଯେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆସିବ ସେତିକି ଆସ। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଲେ ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଆଉ ଥରେ ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବେ। 1/1/2019 ଆଉ ଏଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ହେଲା 22/12/2023। ଆଉ ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା RSI 73। ଏଠି ଗ୍ରୁପ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା ସିଙ୍ଗଲ, ତାପରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ୟୁଚର ଅପସନ୍ ରହିଲା, ସର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିଫ୍ଟି ରଖିଲେ, ତାପରେ ଏଠି ଏଡିଟ୍ କରି ଆଦେ ରଖିଲେ କ'ଣ ନେମ୍ ହେଲା ରିଲେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଥ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ, ନମ୍ବର ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ହେଲା 10, ଏଠି କେବଳ ଆମେ ଏତିକି ଚେଞ୍ଜ କରିଛେ 10, ଆଉ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ହେଲା 1 ମିନିଟ୍। ଆଉ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭ୍ୟାନ୍ କେତେ ଲେଖିଲେ ନା RSI ଯେତେବେଳେ ଇଜ୍ ଆବଭ୍ 73 ଆବଭ୍ ଯେତେବେଳେ ହେବ ଆମେ ବାଇ କରିବା। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ୱିକଲି ମାରିଲେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରେଲିଂ ହେବ, ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ବଢ଼ିକା ଯିବ, ଟ୍ରେଲିଂ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହେବ। ତ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା ଅପସନ୍, ଅପସନ୍ ଟାଇପ୍ ହେଲା ସି, ପ୍ରିମିୟମ୍ ହେଲା 400, ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା 1, ଆମେ ବାଏ କରିବା। ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହେଲା 6%, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 15%, ଆମ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରେଲିଂ ହେଇକା ଯିବ ଆଲଗରେ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଲା। ତ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେରେ କରିବା, ପୋଜିସନାଲ ନୁହେଁ ଇଣ୍ଟ୍ରାଡେ କରିବା, ସେମ୍ ଡେରେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଯିବ, ଟାଇମ୍ 9ଟା 15 ଆରମ୍ଭ ହେବ, 3ଟା 25 ହେବ। ତାହେଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ପର୍ ଡେ କେତେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ରୁ ଅଧିକା ନେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା ରନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ। ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ଆମର କେତେ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଛି, 8 ସେକେଣ୍ଡ 7 ସେକେଣ୍ଡ 6 ସେକେଣ୍ଡ। ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଁ ତ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଆଉ ଗ୍ରାଫଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଖାଉଛି କେତେ ନା 5 ଇୟର୍ସରେ, 5 ଇୟର୍ସରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ଆସିଲା 2019 ଟୁ 2023 ଜାନୁଆରୀ ଟୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଲା 13,29,824। ତ ଆ ଦେହରେ କ'ଣ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ବି ରହିବ, ଆମେ ବ୍ରୋକରେଜ୍ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦେବା କେତେ ବ୍ରୋକରେଜ୍ ରହୁଛି, କେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଯାଉଛି ଦେଖିବା। ଗ୍ରାଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବଢ଼ି ଯାଇଛି, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଲସ୍ ଯିବାର ନାହିଁ, ପୁରା ଗ୍ରାଫଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳେ ତଳେ ଯିବା, ଦେଖିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଅଛି, ୱିନିଂ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଅଛି 39.65। ତ ଏତିକିଟା ଟ୍ରେଡ୍ ୱିନିଂ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ ରେସିଓ ଅଛି 2604 ଅଛି ଆପଣ ୱିନ୍, ଲସ୍ ଆସିଲା 39,062, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ହେଲା ଛୋଟ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଲା ବଡ଼। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଡ୍ରଡାଉନ୍ ଆସିଛି 15,395, ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଭରେଜ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆସିଛି 1,382, ଆଭରେଜ୍ ଲସ୍ ଆସିଛି 573 ଆସିଛି, ୱିନିଂ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା 17, ଲସ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଲା 20। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ରିସ୍କ ପର୍ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇକି 1993, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲସ୍ ଆସିଛି 808। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 2019 ଟୁ 2023 ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ କେବଳ ଆପଣ ଲସ୍ ଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2020 ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଲସ୍ ଦେଇଛି 8,197 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ମାତ୍ର ଲସ୍ ଦେଇଛି। ଏଠି ବଡ଼ ଲସ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 2,000 ଟଙ୍କାର ଲସ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଜାଗାରେ ଦେଇଛି 2021ରେ ଗୋଟେ ମାସ ଲସ୍ ଦେଇଛି 2,196, ଏତିକି ଲସ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ସବୁ ମାସରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ତାର ହେଲା PNL। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ 3ଟି ମାସରେ 2019ରୁ 2023 ଭିତରେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲସ୍ ଦେଇଛି
ଏ ବଡ଼ ଲସ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା 8,000 ଲସ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲସ୍ ଅଛି 2,000, ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲସ୍ ଅଛି 2,000। ଆଉ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କେତେ ହେଇଛି? ଟୋଟାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଛି, ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଇଛି 6,567। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 6,567ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରୋକରେଜ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ରୋକରେଜ ଯଦି ଅଛି, କାହାର ବ୍ରୋକରେଜ 15 ଅଛି, କାହାର ବ୍ରୋକରେଜ 20 ଅଛି, କାହାର ମଧ୍ୟ 0 ବ୍ରୋକରେଜ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ 6567 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ, ଯଦି ବ୍ରୋକରେଜ ମଧ୍ୟ ବାଇ ସେଲ୍ ମୁଁ କରିଦେଲି ଆପଣ କେତେ ନା ଇଣ୍ଟୁ 40, ବାଇ ହେଲା 20, ପର ଅର୍ଡର ଯଦି ଆପଣ 20 ଯଦି ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଲଟ୍ ରହୁଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ 15 ରହୁଛି, ପର ଅର୍ଡର କେଉଁ ଜାଗାରେ 20 ରହୁଛି, ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ 20 ହିସାବ କରିଦେଲି ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ନା 6567 ଇଣ୍ଟୁ 40, ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଆସିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 2,62,680। ତ ଏତିକି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୋକରେଜ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା କେତେ, ତାହେଲେ ଉପରୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା କେତେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ଥିଲା 13,29,824। ତ ତା ଦେହରୁ ମାଇନସ୍ ଆପଣଙ୍କର ତ 2,62,000। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ବି ସ୍ଲିପରେଜ ରହିବ, ଏପଟ ସେପଟ ରହିବ, ମୁଁ ସ୍ଲିପରେଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ 1 ଲାଖ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲି। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲା କେତେ ନା 10 lakhs ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କ 10 lakhs ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲା। କେତେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନା 10 lakhs ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି, 10 lakhs ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ତ ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା 10 lakhs, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିଲା କେତେ 10 lakhs ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍। ତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା, 1 ଲଟ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, 1 ଲଟ୍ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ ନା 10K, 10,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା, 10,000 ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ 10,000 ରଖିଛନ୍ତି। ତ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କ ରିଟର୍ନିଂ ଆସିଲା କେତେ ନା 10 ଲକ୍ଷ। 5 ବର୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ଆସୁଛି ନା 2 ଲାଖ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣ କେତେ ଥିଲା 10,000, 10,000ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରିଟର୍ନିଂ ପାଇଲେ 2 lakhs। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲା, ତ ଆପଣ ଏଇଟା କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ ପର ଆନମ୍। ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା 10,000, 10,000 ବଢ଼ିକି ଆପଣ ପାଇଲେ 2 ଲାଖ। ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ୱିନିଂ ଆପଣ ଏ ଯାକ ଦେଖିପାରନ୍ତି, କେତେ ଆପଣଙ୍କ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଆପଣ ପାଇଲେ, 2,000% ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଲେ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଆପଣ ଯଦି 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି 2 ଲାଖ ପର ଆନମ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମାନୁଆଲ ବି କରିପାରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆଲଗୋରେ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଲଗୋରେ କରେ, ଆଲଗୋରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଆଲଗୋରେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆଲଗୋରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏମିତି ଆଲଗୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଏକ୍ସେଲ ବେସ୍ ଆଲଗୋ ଅଛି, ଆଧିରେ ଆପଣ ରନ୍ କରିପାରିବେ। ବାଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେ ହେଲା RSI ବାଇ ଭ୍ୟାଲୁ କ୍ଲୋଜ୍ 10 above 73, RSI above 73 ହେବ, ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ବାଇ କରିବେ। ଏମିତି ଆଲଗୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନୁଆଲି ବି କରିପାରିବେ, ଆଲଗୋ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଲଗୋ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରନ୍ ହେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି, କେଉଁ ଦିନ ଲସ୍ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲସ୍ ଛୋଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ବଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ 22 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 22 ତାରିଖ କେତେଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି, 22 ତାରିଖ 3ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇଛି। ଗୋଟାଏ ଟ୍ରେଡ୍ରେ 306 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ 381 ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି କେତେ 828 ଟଙ୍କା। ତ ଓଭର ଡେରେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ଡେରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ କେଉଁ ଦିନ ପ୍ରଫିଟ୍, ଲସ୍ ହେଲେ ଛୋଟ ଲସ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି। ଏମିତି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ଆକୁ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ଏମିତି ନିଜ ଇଏରେ ଲଗେଇକି ରଖିବେ, ନିଜ ଇଏରେ ଲଗେଇକି ରଖି ଆପଣ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ନିଜେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ନିଜେ ଦେଖିବେ, ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ମାନୁଆଲ ଟ୍ରେଡ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, ମାନୁଆଲ ଏମିତି ଲେଖି ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ କଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା ସୁଇଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବ, ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେଇପାରିବେ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତେଣୁ ବିନା ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବିନା ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ କେବେ ହେଲେ ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଯିବେନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ନହେଲେ କହିବେ
ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ିକିରି ଆମ ପଇସା ଆମେ ସବୁ ହରେଇ ବସିଲୁ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବେ, ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଆକୁ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ 1 ମନ୍ଥ ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଫିର୍ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଯଦି ଆପଣ 1 ମନ୍ଥ କଲା ପରେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ 1 ଲଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଫଣ୍ଡ ଆଡ୍ କରି 1 ଲଟ୍ରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଲେ ତାପରେ ଲଟ୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିଲେ 1 ମନ୍ଥ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫଲୋ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଫଲୋ କରିବେନି। ଆପଣ ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ କଣ୍ଡିସନ୍ କଲି ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣ ଆଖି ଆଗରେ କରି ଦେଖିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଏଗେନ୍ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ରହିଲା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଆଗକୁ ଗ୍ରୋ ହେଇ ଚାଲିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ପ୍ରତି ସଣ୍ଡେରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।